बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ख़बर, ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ, साल की ब्रेकिंग न्यूज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान राबते बहाल। जी हाँ, हमारे ज़राए का दावा, इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का दावा, डबल कन्फर्मेशन के बाद नया सियासी सेटअप, नया सदर, नया वज़ीर आज़म, नया आर्मी चीफ और इन सब से पहले नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और नया चीफ जस्टिस। इन तमाम तर चीज़ों पर बातचीत शुरू। शाह महमूद कुरैशी, जो कि इस वक्त जिनके मुतल्लिक ये दावा किया जा रहा था कि उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान के मद्दे मुकाबिल एक रहनुमा के तौर पर लॉन्च करने की कुछ हलकों की ख्वाहिश है, और जब अहम तरीन केस का फ़ैसला आया उन पर कुछ साबित ना हुआ और दीगर क़यादत बदस्तूर अंदर रही, तो उसके बाद फिर इस किस्म की ख़बरें आईं कि ना सिर्फ उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट बल्कि पीपल्स पार्टी और नून लीग भी राब्ता कर रही है। और अब इस किस्म की इत्तलात हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब से रवाबित के बाद नून लीग को उनके करीबी हलकों की जानिब से यह बताया गया है कि इमरान खान साहब को किसी सूरत माइनस नहीं किया जा सकता, और ना ही वो ऐसी किसी भी किस्म की जो इमरान खान साहब के खिलाफ कोई साजिश है उसका वो हिस्सा बनेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अगले वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान होंगे। और नून लीग के जिन हलकों की जानिब से राब्ता किया गया था शाह महमूद कुरैशी से, उनको कुरैशी साहब के करीबी हलकों की जानिब से ये कहा गया कि मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की पार्टनरशिप नून लीग के साथ हो सकती है जब आसिफ जरदारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ करीब आ सकते हैं बकौल शाह महमूद कुरैशी साहब के करीबी हलकों के। तो उन्होंने ये कहा कि मुस्तकबिल में इमरान खान साहब और नवाज़ शरीफ भी नज़दीक आ सकते हैं। इस किस्म की एक राय का इजहार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत की जानिब से चंद दिन पहले किया गया था। ज़रा ये दावा करते हैं कि जब एक फिलर छोड़ा गया था आसिफ जरदारी को ओहदा सदारत से हटाने के हवाले से, तो उस वक्त इस किस्म की ख़बरें आई थीं कि मुस्तकबिल के किसी किस्म के सेटअप के अंदर जो कि अगले इलेक्शन के बाद आए, उसमें नवाज़ शरीफ सदर और इमरान खान वज़ीर आज़म मुश्तरका पार्टनरशिप के तहत पाकिस्तान में आइन और कानून की बहाली, सिविल सुप्रीमेसी और दीगर मामलात के हवाले से काम किया जा सकता है। अभी ये तमाम तर जो बातें हैं, अभी ये तमाम तर जो राबते हैं सिर्फ़ कागज़ के ऊपर मौजूद हैं, सिर्फ़ ज़बानी कलामी हैं। अभी इनके ऊपर अमली तौर पर किसी किस्म की वर्किंग नहीं की गई, लेकिन ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इस वक्त इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो गौर हो रहा है कि नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और नया चीफ जस्टिस और नए आर्मी चीफ, और उसके बाद नए सियासी सेटअप में नया सदर और नया वज़ीर आज़म। इमरान खान साहब के अहम तरीन खिलाड़ी शाह महमूद कुरैशी साहब तक जो आफ़र पहुँचाई गई है मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से, हमारे ज़राए के मुताबिक वो ये है कि जनाब अगर मौजूदा जो सेटअप है उसको 2027 तक जो है वो चलने दिया जाए, तो नवंबर 2027 से पहले जो है वो नए आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त ये तमाम मुस्तकबिल के हवाले से जो चीज़ें हैं वो तय कर ली जाएंगी। उनसे पहले ही मुल्क में नया चीफ जस्टिस आ जाएगा, नया चीफ जस्टिस आ जाएगा, जिसके लिए तरीक़ाकार और रास्ते पर बातचीत हो सकती है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नवाज़ शरीफ के करीबी हलके इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि नवंबर 2027 के बाद मौजूदा आर्मी चीफ को अगली टर्म के लिए लगाने का वो इरादा नहीं रखते। सरदस्त नून लीग के अंदर कई हलके शहबाज शरीफ साहब और दीगर लोग, उनकी जानिब से यकीन दहानियाँ इस्टेब्लिशमेंट को कराई जा रही हैं कि नवंबर 2027 के बाद भी मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जाएगी। और इसका बैकग्राउंड ये है कि आइनी और कानूनी मुद्दत 26वीं आइनी तरमीम से पहले और उसके बाद किया जाने वाला जो कानूनी बंदोबस्त था उससे पहले मौजूदा आर्मी चीफ साहब की जो मुद्दत थी वो नवंबर 2025 तक थी। यानी इस वक्त अगस्त का आगाज़ होने जा रहा है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर यानी कि 100 से भी कम दिन
तकरीबन 30 दिन अगर आइन और कानून को देखा जाए 26वीं आइनी तरमीम के पहले के और उसके बाद की गई कानूनी बंदोबस्त के पहले के, तो मौजूदा आर्मी चीफ ने 29 नवंबर 2025 को घर जाना था, लेकिन क्योंकि मौजूदा सेटअप को हाइब्रिड निज़ाम को तक़वियत देनी थी, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकना था, 26वीं आइनी तरमीम में नए चीफ जस्टिस का बंदोबस्त किया गया। उसके बाद फिर कानूनी बंदोबस्त मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 2 साल बढ़ाकर, यानी कहा यह गया कि हम आर्मी चीफ की टर्म ही 5 साल कर रहे हैं और जब भी आर्मी चीफ लगेगा नया वो 5 साल के लिए होगा। पहले ये मुद्दत 3 साल हुआ करती थी और कहा गया है कि हम ये किसी मखसूस शख्सियत के हवाले से नहीं कर रहे, तमाम आर्मी चीफ 5 साल अब गुजारा करेंगे। और उसके बाद इस किस्म की खबरें आना शुरू हो गई थी कि अगर एक एक्सटेंशन भी मिली तो वो 5 बरस की होगी और मामलात चले जाएंगे जनाब नवंबर 2025 तक। इस हवाले से एक अहम नवंबर 2032 तक इस हवाले से एक बड़ी खबर, अहम तरीन स्टेटमेंट जो है वो फैसल वावड़ा साहब की है। मौसूफ फरमाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख़तरनाक मनसूबा जल्द सामने लाऊंगा। हमारे ज़राए का ये दावा है कि उनका इशारा भी इसी प्लान की तरफ है या इन्हीं ख़बरों की तरफ है जो कि इस वक्त मार्केट के अंदर ज़ेर गर्दिश हैं, जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान रवाबित बहाल हुए हैं। इस पर कमेंट बॉक्स में आपकी राय भी चाहिए, क्योंकि मुमकिना तौर पर कहा यह जा रहा है कि मुस्तकबिल के इस किस्म के किसी सेटअप के अंदर नवाज शरीफ सदारत के लिए इंटरेस्टेड हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त बिलाशुबा सबको इस बात का ना सिर्फ अंदाज़ा है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात और रहनुमा हैं, बल्कि इमरान खान को माइनस करना भी नामुमकिन हो गया। शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ अलाई साहब भी साफ जवाब दे चुके हैं कि अगले वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो इमरान खान ही होंगे। इस्टेब्लिशमेंट हमारी मालूमात के मुताबिक कमोबेश 3 से 4 मरतबा इमरान खान साहब के दोस्तों के ज़रिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ज़रिए इस किस्म की कोशिशें कर चुकी कि इमरान खान साहब से किसी किस्म की कोई NRO या डील हासिल की जाए। अब भी कोशिशें जारी हैं, किसी किस्म का मस्बत रिस्पांस उनके बकौल उन्हें नहीं मिला। और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी साहब पर, जो इस वक्त सदर पाकिस्तान हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब पर इन्हिसार कर रही है। मुस्तकबिल का प्लान जो इस वक्त इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हलकों के अंदर गर्दिश कर रहा है वो ये है कि अंदरून सिंध, बलोचिस्तान और फाटा, यहाँ पर दारोमदार होगा पाकिस्तान के ताकतवर हलकों का। मौलाना फजल रहमान साहब को फाटा में आगे बढ़ाया जाएगा। और इसी किस्म की ख़बरें आ रही थी चंद दिन से कि 27वीं तरमीम, जिसका ज़िक्र मौलाना फजल रहमान ने भी किया, उसके अंदर इस बात की कोशिश है कि फ़ाटा इंज़माम को माइनस किया जाए। फ़ाटा की जो नशस्तें हैं 8 से 10 KP के अंदर, वो जनाब, यानी मैं कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ, जो KP का शेर है इस वक्त वहाँ पर, उसको जनाब जो है वो कम किया जाए और 8 से 10 नशस्तें वहाँ से निकाल कर फ़ाटा के अंदर रखी जाएँ। नए स्टेक होल्डर्स पैदा किए जाएँ, क्योंकि KP मुकम्मल तौर पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, और वहाँ पर जो है वो PTM को कुछ हल्के दिए जाएं और मौलाना फजल रहमान साहब को आगे लाया जाए। PTI का वोट बैंक जो है वो तोड़ा जाए, अंदरून सिंध के अंदर नशस्तें बढ़ाई जाएं, कराची की नशस्तें कम की जाएं, बलूचिस्तान की नशस्तें जो है वो बढ़ाई जाएं, इसी तरह पंजाब और KP के और कराची तीनों की नशस्तें जो है वो कम की जाएं। यानी ऐसे हल्के जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 80 से 90% उनकी अक्सरियत है। और उसके बाद फिर यहाँ पर नून लीग भी किसी हद तक, जनाब ये तो नहीं कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में है, लेकिन पीपल्स पार्टी से क्योंकि बेहतर परफॉर्म किया है पंजाब के अंदर नून लीग ने, तो मुमकिना तौर पर जनाब इस्टेब्लिशमेंट के इस वक्त जो फेवरेट घोड़े हैं वो आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब हैं। नवाज शरीफ साहब के नाम के ऊपर भी कांटा लगा था, इमरान खान साहब के नाम के ऊपर कांटा लगाने की कोशिश की गई, मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई। हमारी मालूमात के मुताबिक नून लीग की जानिब से इस किस्म के पैगामात भिजवाए गए कि जनाब ऐसे किसी भी मुमकिना जो है वो प्लान पर आगे चलकर अमल दरामद करने से पहले नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए भी तैयार हैं और कुछ दीगर ऐसी चीज़ों के लिए भी तैयार हैं जिससे उनके ख़्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को फ़ायदा हो सकता है, पाकिस्तान के आइन और कानून को फ़ायदा हो सकता है, सिविल सुप्रीमेसी की तरफ जा सकती हैं चीज़ें। और कहा यह गया था कि इमरान खान साहब को यह पैगाम दिया गया नून लीग की जानिब से कि जनाब इससे पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो भारी अक्सरियत हासिल करने के बावजूद पाकिस्तान में जब सिविल सुप्रीमेसी के हवाले से उनकी जानिब से कुछ कोशिशें की गई तो रुकावट का सामना करना पड़ा। 70 की दहाई में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को,
میں بالکل 77 کے بعد کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے تو جناب آپ کو پتہ ہے کہ 70 کے اندر تو خود بھٹو صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ شیخ مجیب کو پیچھے کر کے آگے لائے گئے، اسی طرح سے نواز شریف صاحب کو بھی بے نظیر بھٹو صاحبوں کو پیچھے کر کے لایا گیا، لیکن 99 میں جب نواز شریف صاحب جو ہے وہ اکثریت کے ساتھ ایک ایسے معاملات کی جانب بڑھ رہے تھے کہ جس میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار کم کیا جائے، سینٹ کے اندر اکثریت حاصل ہو انہیں، اس کے بعد کیا ہوا وہ ایک تاریخ ہے۔ اور پھر 2022 اپریل کے بعد جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، جب عمران خان صاحب نے امریکہ کو انکار کیا، جب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جناب فیصلے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی اہم ترین تعیناتیوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ جناب جو سول قیادت ہے وہ کرے گی، اور اس کے بعد جو کچھ گزشتہ 3 برسوں میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جیسے بہادری کے ساتھ عمران خان صاحب نے 2 سال جیل کاٹی، ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی جناب حیرت زدہ ہیں، طاقتور حلقے بھی جناب جو ہیں وہ حیرت زدہ ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تمام تر کوششیں کرنے کے باوجود عمران خان صاحب کو کسی بھی ڈیل پر راضی نہیں کیا جا سکا، انہیں کسی NRO دینے کے لیے توڑا نہیں جا سکا۔ اور اب ایسے موقع پر کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ، اب کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ پاکستانیوں کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ایک ٹویٹ سے پتہ چلتا ہے، یہ رضا ربانی صاحب نے بھی آج سٹیٹمنٹ دی ہے، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جناب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ سے جو ہے اس بات کا اندازہ ہوا ہے پاکستانیوں کو کہ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے، یعنی اس حد تک سیاستدانوں کے لیے، سیاسی جماعتوں کے لیے سپیس جو ہے وہ کم ہو چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کے صفوں کے اندر بھی کچھ حلقوں کو اس بات کا احساس ہے، ان کی جانب سے بھی جناب وہ پلان جو ہے اس کو ری شیپ کیا، وہ اس آفر کو ری شیپ کیا جا رہا ہے جو کہ عمران خان صاحب کو فروری 2024 کے اندر دی گئی تھی۔ پیپلز پارٹی کی بھی خواہش ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے مل کر جو ہے وہ کام کرنا چاہتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی خواہش ہے، کیونکہ تینوں یہ جو دیگر سٹیک ہولڈر ہیں عمران خان صاحب کے علاوہ، چھوٹے جو سٹیک ہولڈر ہیں، عمران خان کیونکہ اس وقت پاکستان کے سیاسی نظام کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، تو دیگر جو سٹیک ہولڈر ہیں، چاہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے نواز لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، تینوں کی اس بات کی خواہش ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کے ورکنگ ریلیشنز جو ہیں وہ بنائیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ مستقبل کے اندر جو ہے وہ کام کریں۔ اور یہ تمام تر پیغامات نہ صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ بلکہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے بھی پہنچائے جا چکے ہیں عمران خان صاحب تک۔ اور جو فیصل واوڈا کی سٹیٹمنٹ ہے اس کی میں کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیصل واوڈا پیپلز پارٹی کی قیادت پر، نون لیگ کی قیادت پر بھی تنقید کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں بیلنس کرنے کے لیے کرتے ہیں، PTI کی قیادت پر تو وہ تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل میں سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ماؤتھ پیس کہاں کے ہیں، کس کی نمائندگی کرتے ہیں اور کیوں یہ بات کرتے ہیں۔ تو موصوف یہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے کہا کہ جلد جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والے سب لوگ زد میں آئیں گے، اور میں بہت جلد تحریک انصاف کا ایک خطرناک منصوبہ جو ہے وہ میں منظر عام پر لاؤں گا، اور آگے چل کر وہ یہ کہتے ہیں کہ مزید نااہلیاں ہوں گی، اور اگر عدالتیں ٹھیک کام نہ کر رہی ہوتی تو بریت کیسے ہوتی۔ اس قسم کی باتیں انہوں نے کی کہ PTI کے اندر مزید ڈیوائڈ پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ عمران خان اور PTI کی پیٹھ میں کچھ نظریاتی لوگ جو ہیں وہ خنجر گھوم رہے ہیں، میں بتاؤں گا کیسے خنجر مارے گئے ہیں، کچھ لوگ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں۔ اور پھر آگے چل کر انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف پاکستان یعنی PTI پاکستان، جیسے MKM پاکستان بنی تھی، انہوں نے کہا کہ PTI پاکستان بننے کی منصوبہ بندی بھی جو ہے وہ پارٹی کے اندر ہو رہی ہے۔ مراد سعید کو سینٹر بنانے کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ سب میں ملک سے واپسی پر بتاؤں گا۔ اس قسم کی باتیں انہوں نے کی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب نواز شریف کی اور مریم نواز کی آج جو سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات ہوئی ہے، یہ بھی بڑی امپارٹنٹ ہے۔ سعودی عرب ہو، ایران ہو، ترکی ہو، ملائیشیا ہو، انڈونیشیا ہو، ان کی جانب سے مشورہ دیا جا چکا، نہ صرف نون لیگ کی قیادت کو بلکہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کو کہ بلا شبہ عمران خان اس وقت پاکستان کے، پاکستانی عوام کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما ہیں، مقبول ترین سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس لیے آپ ان کے ساتھ جو ہیں وہ اپنے تعلقات بہتر بنائیں اور ان کے ساتھ مل جل کر معاملات کو لے کر آگے بڑھیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں طاقتور حلقوں کا سیاسی نظام کے اوپر کنٹرول جو ہے وہ کم ہو۔ آج کی یہ جو ملاقات ہوئی ہے ان کی سعودی سفیر سے، اس کے متعلق بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ اسی سلسلے میں ہے۔ اور محمد زبیر کا بیان بڑا امپارٹنٹ، نون لیگ انہوں نے چھوڑی تھی، ان اطلاعات تھیں کہ PTI جوائن کر رہے ہیں، کی تو نہیں، لیکن ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ لاوا پھٹنے کو ہے، اور جب پھٹے گا تو یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور میں بھی بہت جلد وہ ان کا بھی کہنا ہے کہ وہ بہت جلد بہت ساری اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے جو ہے وہ لانے جا رہے ہیں۔ 2024 میں خاموش انقلاب آیا،
اور الیکشن میں اس کے بعد عوامی مینڈیٹ جو ہے وہ چرا لیا گیا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی کچھ اسی قسم کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ملک میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک قسم کا جو ہے وہ ہائبرڈ رجیم ہے اور پاکستان کو جو ہے وہ کوریا بنانے کی کوششیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب اگر وقت آیا باہر نکلنے کا تو وہ سب سے پہلے نکلیں گے۔ محمود خان اکرزئی صاحب کو عمران خان صاحب نے جو اپوزیشن رہنماؤں کو اکٹھا کرنے کا ٹاسک دیا تھا اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر کو بھی انہوں نے شامل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کی باتیں کرنے والے آج خود جو ہیں وہ ڈکٹیٹر بن گئے ہیں، اور دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف عدالتوں سے ان کی سزاؤں کا، ان کے خلاف فیصلے آنے کا جو سلسلہ ہے وہ جناب جاری ہے، دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ اور 9 مئی کیسز کے اندر 10 سال قید کی سزا عمر ایوب، شبلی فراز اور سرتاج گل سمیت مرکزی قیادت کو یہ دی گئی ہے۔ دیگر بھی کئی رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، کم و بیش کو 100 کے قریب چھوٹے بڑے جن کو سزائیں دی گئی ہیں۔ سب تیزیاں 5 اگست کے حوالے سے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس قسم کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ 5 اگست جس کے آنے میں ابھی جو ہے وہ 5 دن باقی ہیں، اس سے پہلے پلوں سے بہت سارا پانی بہے گا، اور یہ جو روابط کیے جا رہے ہیں ان روابط کی روشنی میں آئندہ سیاسی تصویر کیا بننے جا رہی ہے بہت جلد جو ہے اس حوالے سے چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔